الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا إخوتنا وأحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتلين غندانا نيغم ماندا يغري ماندا لمنا ماندا غريسي ماندا سير دالان دندا سي كرومبانچو كوني بينوغا سيتين نغويغا سيتين شلا ودا سو خنتا ودا سو ماما ودا دواو موندا سو ودوا بيسودا لينكيونا عربا نيادي asan ne ko ne anyeru walla sewu hijiri anga ujune kamuna gati tanna gati rosino sikega gemu segitamburun qason tammundo karago oga taagu tampille kesio kamma demba kunna no golle oga hinna sara de beke oga taagu tampille kesio jabinden kamma demba kunna no golle sare de be ay go wadi kumbanani keda wana halle hay masha Allah la quwwata illa billah wala Allah ñaaga subhanahu wa ta'ala ana furuncu nema misilu mum furu gelli baba adama malen kidanke araba ko hoga sagi toron kamma ke qaburadi arna ñonkin nema an qabura ki arna kumu anda nane nganda noroy nane nganda nemay nane nganda ngani kummey katta arjanna sebe ga nema nga arna jidi be ga neman tana arna boga kamma Allah ñaaga watunto silaminu arni saga jamandi arni kendendi arni sellandi arni sahandi watteke mamaye a toore arna bogi kamma haaju mundano ya rabbi Allah gana haaju nun ɗo hamminu jara duwawo mundano oda ɓe togonko oma ɓe togonko o kiilunga ɓe kammo o munguɗo beyi Allah kentama nguno sere awa ɓe su togonda jammuntu awan paaju ke tunan kotanñimme ya rabbi yelli Allah ganan paaju ke jaranda na biremo gonne on ɗoɗa na karamo gonne on ɗoɗa fanega fe na haɓurambire enne on ɗoɗa na wulli enne on ɗoɗa o billa garno question nu jaabinden ɗi o akinga alhuseini ndiayi haadi bare agañi sonin comme misiɗe aga jinnankara aga ruhuyanda bar ni soronga aga yitti gagene oɗa fati emmugu jaga fati mbiɗa fati ke biton nogonɗe o aki adama sago nambogu hunare aga jurdani ko taɓe ga ko lenki anda fati en konoɗa allahu akbaru oɗon jayintu tike dina on tan jayintu fofo yaganta Allah kome silami tuwanon kannana tuwanon darondana ñarga salli soni gonge mi siide a mali ninga nanti min gan ñagama dana ta wasti ana wujunen kilinga harammo aga keexuɓo ñagame daronde haɗen ndange tahamasi Dakar no cheikh silli timmere hafidahullah o yantaku akkaranga agada kafenkino agada cayinkinoy o gadamini huturon killen kane jayintugu nan fati arna yampamaxa a sakkenne on ɗaɗa naxa ɓuroñirwa hadi bara damma damma o duwaxa sudangani lew aɗum soni gommiside Dakar arna njayin nema naxa ɓuroñirwa ti Allah horomandamara ke a suwaluli awalu question hana ɓega yere ati si taxara ke duwange keɓe gari hadise noxondi seregana pare anna fo dabari iga tanna arkannu filli salli anna taxara duwangen xara si taxara ke duwange ke xarange aganayi ɓegama tanga allah ganta konno a ñimmendi allah wa hayni kitabe ngama walla portable undi aljawab wonati axa keɗangani jaɓenga la chaque anna qira'atahu an dahari lqalbi afdal li annahu adia lilkhushu'i sikka sun dey duwawu ke tanganten na ñañimmende anna ko a ñimmende a yampasangunta allahn kannen xana ke ñaari xamene xangana hay portable walla kitabe fontay de xangana kata tangana yasirenni xadi sitaxara ke yogonuga simmana xo annabi dangi sitaxara angana dabari an kuyini foy arawaña nanta kuyini pakkillemme yo angana dabari anga duguta tang allah yaxareya yaxini malla hande go ana ngolinya dome na tagara ke li parakan no filani farlan callu benna du wawu ngara ketake angana wari alla ganam pankandi katta karabe kenya hayta go man cenga nan dankeri mbay ke kara ka tagara ke porlo be gayi amma gani anga mile katta karabane ngas tagaran kane ko ya gare go ya gunni
anke maga ke yagare ken ganna keke mutuwa tan 100% kengana sabati ancando men ni harange nga maga tagara nyageta ci tagara nda wasiro nga ba nga ma mulli ancando me higa mile katta kara kebe haranga na tagara ndabari anke bayde ganna ke ngara ci tagara kina gara kitabe nga na duwa un kara portable nga fondey kasaka duwa u depinni am hari gillo silamin nan ka ku tangante ngani ngollanga am ba dingo ino ku ya dimmasu anna garanyi men ayam pasangu daga ko sunga sunna hina be ga makura tanga na gara ya gende nan jalli ti soronga anna kitabe mbay amaka be kanna garanyi men ayam pasangu ta wa su'alu thani kisu hilani yanere taghsilu al-ha'id lil mayyit ini sunde ya gara be ga ini sunni na ta kitenga jinni maga regilini awade ga naba ana hure wa khariba al jawab wa natija de na'am yajuj awade ga na ya gari ini sunde na hure la ga na wanqi لأنها لا تقدر على رفع الحيض باو إنسوكي يغري لن تكن بكدوا يغري بي غني إنسونغا يغري بي أرنت هيري كت إنسوكي نا كتب كدوا جنابان دي إناتي دا غني جنابان غا سرنغا مغتين تو هورنغا نانتان أنغا وغر بسكو أنت اللو جنابك بكدوا هذا تو أنه وانقبانيا ka émission dengen kalle ama to ka wanki baanedi il faut foreki anan kuti agarante foreki kutu yakare ngirsu la hure nyanki fofo ndey sakkanta seregan tan wagara wada ganda kenya yakarun nan kawana jido kembere ngana agarade yo ulen ngari nde in kawana agara har yugo nyimmen kuna ko fardun kifaya nya soron kitade ben no gondi iragada inam awa kenya ni qallu gajabi rahimahullah agani hur wagari makaruhunun kontini ati wa taghsil junubin ado janabantenna huren wahari kallutida goni magatni la haidin kabari inisun tenkembe di france be garo janabantennaga janabante atoka kenna daga wanki arawa mere mbakaduwa ka inisun de har jingana gano forenga makuti arante wanki haraga na wanki ado ka huytumbana ya gari inisun de ana jana ana daga huren laga na wahari fofo de o gani france hakri be ndamu gude sine wa dalla nan di gare go am fati kunda yegodi kunne ke garin jigana ho ho giri he akake nge kitempa jindi aga ma nya kunno ona me dema nugo ngin tappa ka giri nda ka giri akati kite karachi mu man ka su ya garin kitelor no jindi aga ne jawra kunna go ya ga ne ga magahe jawra kunna ko ngam aga ne jawra kunna go ga wala ga kuru ga magahe ikanuwa karachi mu man nya garin ju lew kin ka kirki su kitenaro jindi dome hari ya gari be kittenga lay jinde allah huren wagarini janabanten kuna ida khoni anken nantin to hurenga nantanga wagarini daga janaba laga anna bugudu wa su'alu thalithu kesi wasikandi nyani yere tazawwaja akhuha bi nasraniyya famata wa inda taghsiliha aradat zawjatuhu an takuna ma'ahum asiji da mi gonyanda tubabu ya gari nyahi na famu angara nyaketa igida ndiko ke fati ayam fati tibabu ya ke kale awagari ne tibabu ya ke anti yo munda inka hiya ni kina wagari dire mpaga sigino nya yegonta wa yana warandaga yegondi ayam maka ka hayi yegondi to ba baane ga hetiketa yegono gati ay ba hara baane ga hetik kafiri nya nasara kitabi gange pirti parta utu ya wara dore mangan ngenjigi finali mangata ira kaba imaga dumi allah an kahiya itana faqto ko odina nyani bo odina make dengendi nasara ya garega daga na hurera gana wagari ida kuma wagari ne kay itina kenya tu gelli gara mo gobe nya gelli kundu agani al jawab onati akhi ke daga ni jabe nga jaijun awada gana na wagari sukta gatinka hagayya raka pakhaiti ananti abanena wagari silaminu itine foku silamin kahayya qallu jabi rahimahullah wala tughassilu kitabiyatun illa bihadarati muslimi ke wa qallu lawli si qallu jabi nasara ya garigana ya islami goy bawo atanda babu nyungollanga wa qaddima zawjani in sahha nikahu illa an yafuta fasiduhu bil qada wa irraqiqan ajna sayyiduhu yakhallem mum pilona kumbi ona kumpina kandana huregana paw huregana fadi oga tini sere hanano beruna wagari
igo ñagani inati yakkenda kartumu aha yalla ngara way na bangali waxari yo yakaren kaga na fati bangali awa kartumu a ñake kartumu yalla ngara waxarni wona ñakal lem mom pina ragani présenté waxarende raxe ken gantano keta furengana wositi sereɓey nanti ka fiyani waxari ken na waxari ken gantano keta ɓenugara waxarinde nda xa normalement almami nu ñagol leni yo sere sugone almami ñay mangani modille me ñay pour waxarinde en xawannatu walmami nu kuɗo modunu ku ixa gollum pay kuwayi debu kudi debugu taxu xanne a kamma sere sugadi an taxu xanne a kamma debugumu tungal lemo mareni xa xibare xutuban xibare xeetaxannin xibare alhamdulillah hari xare munganari xara nan qoto moyulle mun ɗo almami lemmunga irawi jumbanaxi place fe yo hohogani huri waxarinde xutubanne xibare masha allah wala quwata illa billah xeetaxanne xibare alimami ngolle ñani aɗo moodi ngolle sere sun xawa anna kutuwa chaque wacce o sankinten ono taw capital lunga seregana fatibane temps ona alimami nun xiri masha allah inaragaragena waxari yaxarun xanxawa waxarinde kena xara iduru name waxari bo yigogan tano juma haramigan tano yaxarun ñangxawaname waxari yo kembire keta khalilu jadi rahimahullahu taala wala taxsulu kitabiyatun illa bihadrati muslimin kitabi gan kemmaga dagi ikina waxari silami gani aganta misilimo njondi seregana yaxi tibabu yigoyi tibabu yaxare ñañaxi silami yigonga igo ke gana fati tibabu yaxare keni ikina waxari kine keni silami ñay paqille men day xabari abane maxa waxarde silami nu nañi kappay anken xati keti yomunda inka xaxaya normalement xamaxawa a kabana emanniga yaxi gellagana xagataxo kafiri ndi yaxi a kafiraxu ɓe gama kaba i ñaxi kenca kafiraxu saabu keɓe ga sigi kafiri ñani saabu ɓe ga sigi aɗaga i ñaxime kencaabo a hay ñana saabu ngaxari aɗagana waxari naam wa sualu rabiu ke ani kesionaxa tandinga taqulu innaha shaqa alayha almuhafajatu ala aladkari sabahan wa masaan wala siyama ida kasurat alayhi alkhidma axi yaxare a ti wirdunu ɓeenu ogi xaranga soxoɓanno ne le aɗo duwangu ɓeenu ga xarange ko astahfirullahi nuku walhamdulillahi nuku ni sigindi soxoɓa suni ko ne lesuni ko na ke sigindi an qotimaxa irawa koye ñana wirdunu kunta xenni maxa soxoɓa walla ne le anda mugu de masha allah wala quwata xaw cinne xajinaxu sar lampu sakka golle ngana gabimaxa kootaɓe indatumanima junubu wa keyba wirdunu ɓeenu gi deɓarni soxoɓa su aɗo melle su nan kata siginnini a maxa xenimaxa hari koota baale aljawab onati jaabe nga yaxare ke alloxammaneda hada xalu kathire min annas seri gabe 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 moxo ñani keɓe kundanpa a konno ke loxambainade a waygundi a wayaxarundi gannin kom pagaɗo hiri ke ay nan nduume nan cabati wirdun kamma nan cabati urunnahilalun kamma nan jaɓati ulluhan callum kamma allahu akbar imi ɗegana xir seego kuuñi xojandi ngaraga kuuñi ho ngadaranti im pabanti xa gannin ko ɗe xaɗo hirde sabati ye hin kamma xa ganamali hinga ganta xenna xamaxa ati wirdu ɓeegi ke maxa tanji ke siine amaxeni maxa hari kota bane andorongadi hadamaxu ke ho gabangabangabe ani sereɓe garawa i sogoɓangirjunu nellangirjunu i qur'anan piji ɓe i ulluhan calle i urunnahilan calle na hari kasu tummiñani karndime ana hari kota banema man kamaxa he allaho ma annahu am chey'um muhimmu jiddan e pourta ken xaali howay importa xoorengayi an gana allah mbatte ɓe joppanna nduma kamma andabuguma andaɓe ñimme kisegamaxa dinan po xanunte katta annabi wa katta annabiya adwamuhu wa in qalla kama fi lhadith aysatu jaabi annabi ga allah mbatte ɓe munda allah mbattun cuuɗi allah mbatte ɓe akamanga duumena kama haraganagama gabo ulluha keña arakan no hilli me koto kota ne kendey a duumandike talibo mati matara talibo matiya matara hattata kuna bahra ino ke arabin kammure manga kori a irabunu matara hattata kuna bahra arakan nu hilli me kota o kota angada duumandi nekkentey ambasangunta arakan nu segi anni jogu ulluha ngan lenki koyenoxodi anna kasoña amma ulluha salli
arkannu hilliyaga to ngammaga naga toga to ngammaga urun challe wuro angada duman ampasangu ndangana kawande mu gotare anna tambile arkanne gujumba annari khaso nyanda urdun challini allah faranta ke mo munda yo hakata angada kebe de bari inantu wana kenke ngade ko ya gare kegati ma junubu kenta ngamene ka baraje kenen cabati andume mana gabo wa faliyan ngahi lani be kono ari gare keda sabunu benu ga ken cabunu o jamal lagarere munu kuragan tasabatini allah mbatte kam maganda farla jallu kare hal kenyi me wasere be ga kun ka tudun barni ibatte no ne allah urdun nahi lanu urdun jallu wirdu be rogi da barni wirdu kuma har gillo iddeppu kani dumandi ke allahumma anta rabbi la ilaha illa anta be ndagara soba agana kara katta ke nga genne annabi taro arjanna be ndagara huturo balle agana kara katta ke nga genne annabi taro arjanna tisul muslimi duwaw ke si hancu way lew annamu gude duwawu wadi serenga na kunko arjanna wajabanga ka o hay ke sumuku ana hadisu nyadi isanto ko nan kata dumandi ni gollanta ote ko ɓe gara keñcaabo oga korni jikkirnu ko wirdunu ko qouranam pijibu ku oga korniraganani duumanni saabu hana kasiratu chawagil o sugla ñampuno yimmeno o probléme nu nde ku ñampuno yimmeno wasani saabu hillandi nisiyamili mawti kallembunguye wallahi sereɓe ganan kilunga kamma nantan kalla hollenki an karaganta ullu han callen tokkolo an cogoɓan wirdunu allah anti tokkolo anna qur'ana qaranga hanguru jalle qawmunguru kalleke yaburu wa thalithan fi sikkandi be gañana sabunga allah mbati kora ganta sabatini kamma dunano bumbunga o kuho gabangabe nya la gara hayora kendi ka dunano sondo menni anda kemmo wari kundu kendi porlo mo gore nya la gara gananya ganna sondo mundi bane e akhi fori lemme gampi on to kedi laharano rakke keedi ka dunano sondo men ndi waraɓe an sabuna ka tandi ɓe ga ke sabunoragan ta sabatini allah mbatuyum kamma ahi adamu musahabati dhakirina ando soroganda dome ɓenugo a sabatini i allah mbatuyum kamma agana anga harlay sasa anga daray sasa mando jamawame kamma sasa a ñaga hoho wirdunta henna maga hoho ullu hanta henna maga an ka ñagene bo somin konti meni mogo tongo nden dey wa hamisa saabu karagandi ɓe gara wande mana masha allahu la quwata illa billahi anani annam mboti kemmaga saabu karagandi ɓe gara wayana saabunga oraganta sabatini allah mbatunga ma cheytane ɓawan dow munda anta heyri mum ɗoɗa wa sadisa saabu tummundi ɓe ga awa kemogo saabunoyi adamu marifati ma fiha min al ajri wa sawabi wirdunu kundu ko wirdunu ko jikkirnu baraji beegiya on tatu waɗa o hagana kitabu kuɗi o wi terinkana baraji ɓe ga nabi ɗan ko wirdunu ɗi wallahi sire sugana kudagandi an pamminga jarani inchallah an junubunna bourge an pamminna jare an kibarunna newo wirdunu gadi annabi gadi ko hasibi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim nantangana ko tanuñeri sogoba kiyenkutte hohogaɗan pammi allah an pammaga hasibuna allahu wa nimal wakkilu kukunna hammillagadana na dégage bakkanogoniya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yunusuɓum mata ñerengadaragana toni hangen nogone alayhi salam ama ke a koba ke wirduga ke aya ke togo ko on tatu waɗe ngato on tatu maga aya togonanti min ɗoña tuwa mballun kaay de yo ha gañamo gomogo kurogamu nana me encouragé ndi min nantiya on tatuwa o gannatu baraje ɓega kuuɗi hoga dunan kibare ketuma gooɓe est ce que wa keedi on tatuwaɗe annabi ko wirduno ɓe ganamali kuuy ni duuman ndi ni dagan ndi bi ijinillah a ñunumum na ɓurge an conde men nanoro anan pamminu jara an kibarum nane o har kalle nane walla naam wa sadisa yo keñani naam yo aywa wa halisan ngahi sikkandi tanaɓe konno ngage kuɓenuwa ku sabunu tummi ñeri kuwani sabunu ɓeenu oga kori sikki oga kori duumene o wirdunum kamma aɗo hijibum kamma wa halisan ngahi sikkandi ɓe konno kenni sabunu ɓeenu gara wo demana on kadu sabatino o wirdunum kamma aɗo nahilanum kamma aɗo huranan pijibum kamma ho hana attafakkuru fi mudawamati sawari annan cimme baraje ngabondin nde
serebe ganati alifulla mimu tanjikke baraje Allah bane ken namburu tanjikke million kenni bismillah ke bane ade bismi ke bane ade andro ngindi ba andamani faamu serebe gana hijbi bane gara ken hijbi bane baraje gana ko yanga ara dorno ingollanga durogoto angara kenjo pamma kuti kota kemmenal wanke sindi wa faniyan saabu hillandi ɓe gara wande mana annandume allah mbati on kamma wirdundu jikkirnon kamma annan maga aho gabe joppa maga ho gabe joppa keɓe deɓare jenga hotonan maga a jowno korne andagaña tammanimi ara kanne wurondi allah ntayi o allah nta ɗumandini qur'ana na bagandi kota suma bito sikkisu allah nta ɗumandini sakoɗanke kiye kurtu kartanɗo mankuña hacindo qurbu karabandangaba folomañi ne joppata laada haqqe keɓi engas nande allah wa dumena kamma wa salisa saabu sikkandi ɓe gara wande mana annan dume allah mbati um kamma e maga henan maga dicruli mawti wala kabri kaburanɗo kallen simmaye seɗe ɓe ga simmine kaburanga anga simmine kallenga aga bange ɓe angallah mbattuin ta hennan maga mangana wati harangana watiya allah gana kumbraji um jahananda warabi an saabu nakatandi ɓe ga seɗen ndeman annan cabati angal lambati un kamma ayagani farlan callum garagi ntakaɗo kunga ɓo kunni diya kuya ñaat andamaguɗe nahilan calluku quranan karanguku jikkirnuku attaqililu min istimaji l wasailu wasafun kugol ñallen magu ona amurondi wasafun kugol ñallen magu ona amurondi honne angana honne bogu wasafun kuy bane tan allah barakendo allah horman nogondi a ñuldunun to kammaga kayogonu hay sallen nogo i téléphone whatsapp ko irabagandini ina haayi kuuɗo naatu mani min sasindambe li andorongadiya wa hamisan hi karagandi ɓe gara wande mana annandume allah mbatiyum kamma immaka henan maga immaka bantan maga dicru haalil marda alladina hiila baynahum wa bayna al ibada annan cimme jangirantoɓe nuga sak hôpitalinga allah haga bartu kondo allah mbattenna wattengana seren katu anga sa hôpital no gondi wattente henni mangan kon bendi allah ga ndaga fofoɗa angañi allah mbatte suñanan cahantembire allah wa sahananda allahu akbar ikumma kumeo ikumma perdi angana simme kenga bane an khana ko hankura singa wa sadisan fi tumundi be gande mana annan katu dumene allah mbatu ngama al ilmu bi anna al waqta shay'un nafisun jiddan wa ghalin jiddan anna tunandi haqqatini kange nyai haqqatini agar mare men kitenga ta khairnu aw bonen angana farlan jallu ku kargi sal angana farlan jallu hin calli walla haqqat kebe tanga maga ullu hakke anga kurni gina salli an kitenga kebede allah kanga kebede ullu an jalla ki am basay anda haraja ina arkanu fi liya koto ne khenta yo haqqatini kange nyai maga sanga de maga sanga annabi jabi ni'matan maghibunu fihi ma kathiru minan nas atine ma gabe wono sele gabe am perde kunde haqqati ado saha anyon kinci hande allah wa allah batta anta batta mangangati faqati ngamma allah nda allah batta man bakati ngalla gana monam maga wa sadiya hiñerundi ɓe gara wa seren nde mana adani annan ɗume allah mbatiyum kamma anna tunanti allah mbati kuyugonu wiɓɓino kuyugonu allah wi kolno andangolle ngame har yahare anga wankindini astahfirullah subhanallah e mannaki pakkinde minte allah wankurana ñimme haran farlantan an kitenta jiiɗa anga jimme anga wankindini anga jimme anga sellandini anda faamude an kitte e yani anta soɓeɗi anta jooxeɗi allah wi kolno allah wa gudu mbanayi ambille gadagana doro suugeɗi wo sembelu kujeeja sembeli madado anta jikkirɗum kolno ɓa ɗigon kaɓe gani paare kasugol ñagano sappi ando an sappiri ngaddirane walla ma stratégie ngaddirane anga jikkirunga anga wo ton nogonde anga jikkirunga anga sogonon anda ando jikiru ngame manga toxe yaruku allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallama manake baraji duronto ho torno jikiru kuyugo Allah yukonno anani ando golle ngame wa thaminan hi segundi de ga serende mana annan katu duwene Allah mbatuno wirdunun kamma sogobanga nan piri ke jikiru be ga nan piri sogobanga annan maga wara anna ko na kiyento kada ga magenu dima wala kitabe go ma shauka de kitabe nyani ba nanti ga sinu wirdu be anna ko no sogobanga
soxoɓangana dangam maxa an maako angana kata konno katta kiyenga xenne problème um nde wirdude angan xawana nellankowa angama ko ma huturonga kiñamma angana kata konno katta fajiringa yingini fofontanga awo anda ko wa suwalul khamisu keso kargandi ɓe gayere a tigiri angola i gari i haɓani a xoro a sinollah to watten xawa arta fofoɗa ina iyana wutu katta jooxe nadaga a senondi no keta soɓe gañinayiramunga bilano ketegana wutu katta jooxenga agana katiya soɓe keɓe ga yiramu kunnaku sari xa yiramunga bon iya xa yiramu ku sancen den pagañaxo agi tampindini a ketade ba warañanattanu sikki kiyendi iga wuttu joxindaga e ngarine yalahumma golle ke gana xo tigimaxa a waɗagana ba ido irancuɓinto kun calli ba walla feerin tay agana katiya tasu min gayramun canci aljawab wonati axa keɗangani jaɓenga safahullah allah gana sahañam pabaɗa aɗa wattuntencu frein ke golle qote ɓe kunnandagame ya rabi allah nane wonɗanɗa arna barakeran piñakonga noɗande mate sabariyeɗo muñie an pay haqqati qote kam pay haqqati sire barakencu haqqatin paay barajencu haqqatin paay kerincu haqqatin mba haram babagama duwayere angana continata wa thaniyan nga hillani ɓe ko nandagani aganani aga gabonan maxama agaɗan toro iramu ku chance nde keganaga mbittana a waɗagana andin calli soɓe ngiya anta torne qala taala fattaqu llaha ma statatum allah tahakkanu allah hakkati hiddangen pakke qaidan qati almashaqqatu tajlabu taysiri hota ngarita nowoye ñallini qaida ba nante addaruratu tubihul mahjurat serende soɓen nan jalli e a kaɓante ñani ka gandaman toranganari ko jangirante ke imme xotte sasa aranta soɓe mbakka duwa adaga danan calli walla ngemɓe ga saxunawore anna wuto anna dengi anna wanke anna senonde a soɓe ke waronanga agana gaban maga allah gantañiramum chance ne suu adagandinan callanta ho torono loƴuru ñane wa sualu salisu keesio tummundi ña hayyere aki yagare a ti iñigata keesio yogo reeti harandankele ngima jaɓen mugu yigati imen ñañagaren paɓan faati aɓe daga fatini kanu hille a ñamaga a wosi nanti maga xeeke taxan ida keña tirindi nanti xee taxande ni wajibi ñayba ibillaga bayini bo a faɓati i maga xee taxan a xara kanu hille a toxo ida ke keesio liti ima jaɓen mugu aljawab onati yaxara keɗangani jaɓenga rahimallahu wajidakum birahmatihi lwasiati wa jamia mautana arna hinne ga haɓay ti allah hinne yurwande aɗo silami hurencu lew wa thaniya nga hillandi ɓe konno siri wusegaɗa keesiwol liiti anda mugu de angaman keesiwo jaaɓe mugu anta wasene hinuyogonu ɓanu mbiyani ho hana anani oɗa jaaɓi a ñama mugu annayigonu mukkuwa aga fatawan taɗanginiya aɗa waɗanginanga andi taxunu taxay ngollen kamma walla ceeɓu ngollen kamma andu yigeyngane a ngattere kene an keesiwo aɗo wi tasnawa danginanga angantañanaxala sere suwangam an keesiwo njaaɓe mugu imma oɗa jaaɓi anani amma mugu walla kenga ndayi mais sasinu ñamburge omaxa walla lemunu kuyegonu portable mbono xagaɓanga ɓe nakkonno nasinaw tukke detti katta ke detti hohogaɗa keesiwol leydi yellaritini iɓuroxomaxa kembe gaba yimmedi wo wa halisan hi sikkandiɓe tana ɓeygano angaman keesio mugu arawa ñana o makkiñayi jaman nangaɓa jama ke tallangaɓano watta ay togo nanti mandan keesiwol londi tan jaabel yogonu xa kadi igani keesio xe gatta limunu kuwa itini xoma limunu kugani jaabiya ide keesio ngaray de a kata era teringa xami a ken jaxan jaabini keta ken mba walli ña walla nga nan numéro ngara kattay nandanalo daxan kamma maxa jaabe teringa keta anken nantaxuta a ngana ɓa comme seede a ngandu walla daxan noxon xay rutunumangani jaabiya walla kengandayi sene sugami question mugu a wañina an question kene question wayi agama xawaro daxa ke kamma anay fitnan question ñani gajan question ñani masa walla question wani imero taganday kun question ndambu na sagañe kata limunu koy nanti kati ke question beeray ana haqqi toxo ladda kerno daxa ngamma bo fitna ñane ana haqqi toxo ladda kerno daxa ngamma bo mahama kono mana haqqi toxo ladda kerno daxan parce que a ngariña ina wusi njaɓe ki xey katta kamanga aka kete gunu kama famu kita ku pa hinna jaɓe ñaadu ku jaɓe tananta xarneo anke njaɓe mbayi ke ayi lafamo wa sualu sabiu
keni walla manani an kamandala hombono walla nani xana gunnenya région ta xamaxa amari horugatini xana ko moƴinde moɗingani keesi wo njaabi xana duran kay kattiye o tanda kellanta gemme arta gemme de wa sualu saliu keesi wo ñerundi ñahay keyi jangirandiya waɗa gana adangani bana jarande ngarafa seren nani ama saha nanti kenta jarne ke tuuge allah kamma doctoro he moɗi he jinnan xarangana he pakkillemme higenne wara allah yita aɗa gaba aljawab wonati jaɓenga axi waɗa allah ñaaga subhanahu wa taala yelle arno tanga wattunga sakko ko kiye wattenga bo a gabo a sihan gabo a façon gabo wasaniya ga hillandi ɓe konnon wattun nonu sikkowani sonde men gatte ayani watten juho ɓure filla kappe kafiraku bidia toñegunde allah kute sonde men gatte ñani watten juho ɓure anga tomaka canceri ke ani watten po ɓure aɗo sida aɗo corona virus hande kusuwarde mankuta ka sonde men gatte ñam murondiya mannaga murondiya li annahu yatarattabu alayha lihalaku l abadi bo sonde men gatte ñani abada abada halakiye akitane sonde men gatte ñani serra o toyni canceri naraga ana kara fateke suna bono ka karata ayagondagoñi arijanna amari gatini arna tampen kampendi duna ka sereɓe sonde men ñaga wati ti filla kappe bidi ampinu korten ne dabaren ne kafiraku kentaka sahana kengana karane aga talla ngatini ama famoɓa aɗo kadi hoɓe gaɗa sonde men gattemburoñi nankota suwa aga bangaɓe a kentatnanti howiya hoganani ampate a ñongi angatunanti howiga masaha ka sonde men gatti akamata tuni me ananti howiya angadu kenna ho ɓureña wanaw uffani wattennono hillandi maradul aqli hakkila gatte kiilu gatte turu jinna gatte hakkila gatte yo agandan serinta hata gatte par ce que a kenga wacca anan mbakka seraku ñani seren bammakan kon ben nogondi sere ñahino de ka seren tano magana korosiya ara waɗu karni ara waɗu biini añiramul londi maga ganadema urollo a kentatu illen a kenta hohowa kala a sera make ha magan kon ɓe kedi kanay serehe a ngatu ke xa ngara wunta haten ngatten kay sikkamdi ni kandi keda maraduli badani keñani fata ngatte keɗiga sanki kenge a mbay ken kondinamanga tampi diabete canceri tirowiɗi asima a kontimanga tambi immankara mula pali hépatite ke noonu jikki su kuusu wacca kambe yawono a hinki a toru hottinkara ke suheti fatenga teñama kuni fatenga teñay awa kuwa hay wattencu hone tuwanon kumaka hata ngatte tuwanon kumaka keñani wattencu hone o ku xa maxa keña hay wattencu hoxote e ɓari katufumago ama saxa itayen saqa ke sineso idagama dakaro ri idaga bamako ri idaga ita hay gana wacca anda kewari ko uga kanna ke watte ɓe ko hate ngatte e tuwanon kum maxa wattencu honenene mbaye ke sollo ngatte ayana suha bure wa salisa nga hillandi ɓe nga naam nga sikkandi ɓe kon nanda watten caɓu mamana xana watten caɓu watten caɓu ayogo waɗi xee wattego waɗa xeene tasio ke wa xeene bannaxunga xeene tuwaxunga xeene haramparenga xeene sagoyenga xeene marayenga xeene fasulin sanaxunga xeene tonkonne awa xeene fayyenga xeene jeni a kontimanga tambi wa faniyen sia sabu hillandi watten caɓu hillandi ara kuto ani allah nara kutina sagan kamma amma xeesere sumaxa wattu hay soroyogo ragana ani kenga tentin xabilandi lew wa thalitha watten caɓu sikkandi satengana ten to ane seren catengana wattu hohomañanga yimme lew ammadama wati ke wattindambe ane ke wattindambi ɓadamallaga mangala same ay gonke vraiment masaha noho waru ɗuy ha ke watti ɓaɗamin keraga kento xabilandi sate ñandin to cheikh satengana kiñemane allah jalla wa ala ara wattego jambananga kuuɗo an kallege togonna jongi wattenga arno karamogon jirondi waraɓeya sabuna hattandi watten sabuna hattandi kasiratul dullen po gabe a watten Allah serenga o jom Allah gareɗo gannin ko mbogo mewre gannin ko dulle ñana watten ngalli o kuki yeke fakke ñana watten ngalloy ha dullen na watten ngara ngam pasangunta fakken na watten ngaranga amma sasa wattu hayo ki yegedi kini summani kentu wa khamisa sabu karagandi watten sabu karagandi kasratu ta'bi tampi danginde golli danginde rawaten Allah serenga wa sadisa itum mundi sidatu bardi katundi gote nana siren katuna katumo goy godi
ara watini bo hoɗen sakkano gonniya mannano ko kosaɗa wa sabia saabu ñorndi wattentama yono assihru korte igonu watte korte ñani ɗigotoro kanta korte masinta korte walla wa faminan wattencabu segundi adamu lihtiraj serenganta du korosini igo honu igande ɓe seno igande ɓe ma seno a kenken kegata kita tan voilà anaku sa yiga ken mogomaña wa tasian wattencabu kaɓundi nan daga dingira ɓe watti ɓurenga sankino aka bonteneya a kenkamanti migandagano aɗayi wattencabu ngalla duwa wa asira saabu tammundi ɓe ga wattenga hoɓe ga wattencabunu serengana bara walla allah wattini koke kiye wacca a kenganati kente hoɓaka teyigeenga inte hoɓaka sukkurugeenga inte hoɓaka sappigeenga aɗa haren kay wattunga de wa ahada asara tammundo banandi hammindo hamminga ɓonne hammingana gabo seren kamma a wattiniya toɗe ngana gabo serengiji mene saka yakari ngara yakari ngawi hay watini yakari ngawi haga toyo kartum an kakenkoma koy mañi sakka ngake mahani sakka añi sakkade anke ñamatu watteña anayi dogodoro kanta walla mene kinen torangana yakaren laga ma kalli yakaren tora ma teynen tora ma gubuɗo nun tora allah gamaɗe ma a bakka soroñadi kuwana waraɓeyan nga hinaka tanne ɓe konnana keta an keesio ke nanti komi serengana bare jarene ma howay haganayi watte ke toranga makkiñe a yonkingana tampindi mogoye godi agaña watteyay a toranta yonkin kamma mogoye godi arawa jaren tokkono ko u kasata hadise keɓe an naɗigati tañere ujune sere allah yampimaga inta biini indayangan gadan amati indama sandiniya inda du biini ka useminiti watteɓegana kiñe yonkinga angama jaraga ho tornan yonkinga awa jaɓangannan jaa par ce que an po hetan yonki keyya allah gati wala taqtulu anfusakum xamaxaxa ɗu kari watte wan yonkinga ke wattere waseren karne anke tanta jarene haga yoxañimmengala xam nan ɗu kari o suwalu famino ke segundi ñani key idamamo koy fatawanga nanti duwangen noxonde o maxati ti allah faren poroma xawaragana ke onti ti allah faren kanuye bo o towla différence yogoa ko kunaxa i kirum mboguɗo kendigame aljawab wona kandagani jaɓenga naam anda tongu ko oɗomi ke kono fatawanga nanti duwangen noxon maxati ti faren malamini horoma ken ŋurehe nanti horomante annabi horomanga musa yosaka annabi annabi an basu musay ti annabi horoma oto maxa ko xa ti annabi ñimmen kanuye fonta kenga parce que annabi ñimmen kanuyen ni allah mbatteña allah ɗo ñamari ona annabi xanuwa a donc annabi xanuyen kahini golli siru ñay awa dagana serenna allah ñagati golli sire mona ko wattanga otora keɗiga e mugu cheikh keɗiga amérique down town a ahmad haji dingiri mufti xooreke yo aɗan ke haga boguti kille yere non añin karni o kayfinga haga boguti kille parce que annabi ñimme ke xanu yenni na annabi xanu kenni allah mbatte ñaay ken kahini golli sire ñaay wona allah ñagato golli siru ken makawe ka nanditi annabi horoma onan kat ona wara o mahako yo was différence keɓeneka ken mbaye keya wa suwalu tasam keesio kabundi ñaha yerati yakarati kinan fati e kinaga fati keta wuye sonko ni ga digamo konno konnigamum to haram para i toxa yeɓire en mbono i lagarum mbono i ɗinan mum lagarum mbono i ñana kam moxo na toxoti xa i xadema mo kutuwanonga i ga sini kuɗigannan mu maña kallenganaya a i kinaga fati i panique a i mumuɗo key niga ho kon nigi konno i halleyani keta igari nimisi agirumogeaba aljawab wona tannanga rahimallahu jawja ki bi rahmatihi lwasiati arna hinnam an kinay ti allah hinna yurwante aɗa muslim hunencu lew wataniya ga hillandi ɓe konno saabu ɓe ga yahru kuga haruno kallega naña ga sonkono ho hana sonko anago yahrullaɗa ñani har kallega heti fonomayine tan i kullaɗanni sonko ke igi oɗon conkon daga baw watani en saabu hillandi yaharu kuwa hinnen nampunonde o yiguwa a gabangaɓe yaharu ñam pinnine nan koto yigunga hari watunde yaharunda wari yakandimmogo igana harñi fayanan katta yaharunda wari haaru imoko ñan wa halisa saabu sikkandi ɓe yaharunga haarno kalleganaña qulubuhunna galiban araqu min qulubi rijal isollo mum ñam misonde igun collo mum waraɓe en
sabuna ka tanni be yarunga kharnu kallega nanya miga panike am pay yakhare ni ana kendire mum pay taagunu abire ke fofo jongin tempay kineke gelli gella kenyim mare lagaru ana ha afetu fata de agana toyi astubaren cu Allah ala sukuni ke kine ay andro ngondi ba lemu ma khor ya gara kay mekki tenta gol agane ko europe gargo sasa nyimmero an saleri allocation ngamma kullu wante kiyana kullu wande mana walla gana nyaago ya garu benu ga jagu nga mecce ngi maka poste ngollu i gollu ngi maka kameno ki hay taagunu kine ki ha ahu hodambe hage kine ana ha afetu fata de are munna ha ifetu fata de pat kinki en ko safati kundu lemu ma goro alla ga may arande mayere akilu ngilli ki hay ki ko sa hawje ñana kam mo mbire yemmono nagaro dunayi haga hawjea de matumanda faam yo kiyana yagaru ku sonko higa banga be asabu nike hari igu goro ñimmeno igu go kagu mu ngadi lemmu gana lemmu yegonu gana duguti ami ganda gani ni qabronga indamu nguniya lembe be gana geman cahaba ngadan cago ndabari pat alla gana ko se kenjun dangudu se fini manganda gani ko tabe andamu nguna wa thalitha ngahi sikkandi ɓe konnanda junubun tanga parce que amma tewo ammungu am bakleke a ngiri junubun tanga wa thalitha ngahi sikkandi ɓe konnanda sabunu ɓenu gara wayakare ndemana kalle ganani annam maga wiyangallenda bari annam maga sonko annam maga digamu kuyganta gemme allah ho hana anna tunanti sunoyeke duro aɗo wiyeke duro keñaɗo sunnanname wari heerinna keñade kenda bari wa faniyan saabu hillani ɓe gara wandeman annatu nanti haaruye keɗo ñana kammogo lagarum bono kendo sabari yenname hatana akannan cabari an heerna keñade kartu wa thalitan hi sikkandi ɓe ga yakaren ndemanan kinagana kara an babagana kara mangiɗan ñigo walla seretana annan maka haaw annatu nanti wiyeke kawante aɗo suñoke kawante angana kam bekkunga baraje nduwananna waraɓiyan hinaga tande ɓe ga yakaren ndeman amaka haaru amaka sonko sigindi amaka digamburu ko annatunantangana kame hoho dabari antoru ngasa andoro kumboko bakka ɗuy sagoɗo senga birige o daaba hurekenta gilli o allah jalla wa ala aken hiɓatte ken debi ke sunan haaru wammogo keɓe ga kara ayinkinta horonan mo gananino bireɓe allah gano su girndi no sigindi jonnogonde kendere keta ke hagaña ko nandu tampindi ka huma anga mamulli annako sodaga junubun gita anga mamulli annako sodaga fooko keɓe gante gemme allah natu on bureke kante gilliran yahrena kuwa kappame kuwa nan ndemana anga sonko ngalla anga haaruye ngalla anga diga mburu ngalla aɗo anna tunan tan kina gañanda sigira keɓe kumen ko ɗum mbagiri konno allah tuwa gunnayi nan tan kinana ke sigiray andanan koto a ñimmey aɓe gada wutu ta xarna serenka an pintoko allah maxa yagari ngaɓe sonko kinen fatihalle yagati alhamdulillah mina suufi axonga aɗo allah ndan kina ke kinanga aɗan kina ke a wutu ay me wono a keɓe gaɗan kina kinanga ama daga anta dagana ama mungu anta mungunu ama kenke anta kenkene an kilun toxo an kilun jongi allah kamma subhanahu aja wa jalla anna hinunki allah ila sheikh lemme ganta sirebe magodi angamannin nanti allah kine ganta sirbe magodi akamannin kanti allah nke toganna nanni allah nke kamannin yani allah jabbarwayo an kataganna nanni allah e an kamannin yani allah nke nogon pakkanni joote ginge semmeranni allah an kanu gomba kanni joote an kasimmiranni allah fa'ilatun 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 diwa min dole